Unsa pa may imong gihulat paggama na? Mga kaputing, maghimo ta og mango graham shake. Dili pud ta makaingon nga way lami. Kay wala man ka makatilaw ni ini nga mango graham shake crush. Oh ha? Bitaw mga kapuding, yung ana ragod ang style ba sa pag gama dili man sa tanang butang nga wala tay makamahuan. Pwede mo gud ta mo suway-suway sa mga butang nga kahibaw ta nga makaya na to. Mo na nga nakahuna-huna ko nga daghan kaayo ni gawa sa ako ang newsfeed nga mango graham shake lagi. So ako ang gisuwayan, okay man day ni siya. Mo nang nipalita ni ini nga overripe nga mangga ato ang gibutang sa blender kay ato ani siya nga i-shake. Kunya pagkahuman na nipalita og gamay nga evap kay usa mo gud ni siya sa magdugang og lasa, ilabi na magdugang og kalami sa iya nga texture. Kunya na ang condense mga kapuding, naon tay condense nga mangga ang flavor pero 390 grams manggod daghan ra kaayo ba nya naamay gamay nga condense nga kan mao nang kadto lang po akong gipalit ang gamay aron pud nga dili masayang. Okay, ingon ana ra gud pud mga kapuding ginagmay ba ari magud ta magsugod sa mga ginagmay ilabi na kung mosulod ta sa negosyo ayaw hunahuna ang ditso dagko naguna hunahuna ang ditso gagmay. Asa ra man na padung kung naalay consistency sa imuha nga paghimo. Wala tabangan ra man ka sa kahigayunan. Kung nagpadayon ta daghan kayo manggod ni sulod sa negosyo pero wala nagpadayon. Mana mga kapuding kung inyo hangatan ahon kuha tag ice ato ang gisulod kay usam gud na pud na siya nga makahatag og kabugnaw. Although nindot gud pud unta og isulod sa ref pero bitso na magud ni. Mo nang gibutangan nato og evap, gibutangan po nato og condense para ang iyang consistency sa iyang lasa maghalo ba. Ilabi na ang mangga. Mas nindot gud pud to og mangga ang flavor sa condense pero mao lagi na daghan ra gud pud kayo. Mo na ang baso nga nindot kayo tan-aon maka ambot unsa maka heart siguro sa mata. Mana mga kapuding crush graham nya dayon ang katong shake. Ingon na mga kapuding. Although sa ako ang nakita nga video na ay sila gibutang sa isig kakilid nga syrup. Mangga syrup pwede po na magama sayo naman po na gamon ang mangga syrup kay flavoring naman po na. Mana mga kapuding crush graham shake, crush graham shake, crush graham shake. So ingon na mga kapuding. Kung inyo nga tanan nya mas mapilit ni siya o mas manindot kadtong pangbutangan gid siya parang murag plastic sa kanang sudlanan sa milk tea. Pero dili pud na nato aron manindot ang iyaha nga style butangan nato og mangga ang mabaw para makaingon pud ta ba nga naa ta sa restaurant nga pinakamahal. Wala sagi kay ingon ko mga puding dili ka makaingon nga way lami kay wala man ka makatilaw. Pero pwede ra gud pud tingali kang ma-order, bayad lang. So sige suwayan mga kapuding kung tilami ba unya kay nag thumbs up man siya. So lami tingali. Oh, ingon ana mga kapuding mo na nga kung gusto ka mo sulay lang gyud. Ay lang gyud pag hinay-hinay diha kay usare mo gud ta magsugod. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.